हेलो फ्रेंड्स, आज आम आलोचना करिम ज्यामितिर किछुमान गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू आगंतुक एडीआरई परीक्षार कारण बहुत इम्पर्टेन्ट है। सो क्वेश्चन नम्बर 1, ए बाहु विशिष्ट एटा समबाहु त्रिभुजर उन्नति हब। सो क्वेश्चन तो बहुत इम्पर्टेन्ट। ए बाहु विशिष्ट एटा समबाहु त्रिभुज होइसे समबाहु त्रिभुज माने जार तिनिटा बाहु समान और तार बाहुर मापটো दिया होइसे ए। गतिके त्रिभुजर उन्नति याते मनत राखिब समबाहु त्रिभुजर उन्नतिर जेटो फर्मुला हेटो √3 a डिवाइड बाय 2 ऑप्शन नम्बर ए करेक्ट होबो। डायरेक्ट फर्मुला पर क्वेश्चन तो दिया होइसे ए बाहु विशिष्ट एटा समबाहु त्रिभुजर उन्नति हबो √3 a डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नम्बर 2 इम्पर्टेन्ट है। एटा रम्बासर एटा कर्णर मान 16 सेन्टिमिटार और आंडाल कर्णर मान 20 सेन्टिमिटार रम्बासटर काली हबो। चाওক याते रम्बासर जेटो काली एरिया शर्टकाट को समाधान करिम। सो रम्बासर काली जेटो फर्मुला आछिल हाफ इनटू कर्ण दुइडाলৰ पूरणफल d1 इनटू d2। ओके एनेको आमी लिखिब पारो d1 डायगोनल एंड d2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 अर्थात कर्ण 1 और कर्ण 2। सो रम्बासर एरिया बा काली क्षेत्रफल हाफ इनटू कर्ण दुइडाলৰ पूरणफल। याते कर्ण दुइडाলৰ मान दिया होइसे। सो हाफ इनटू d1 कर्णर मान दिया होइसे 16 इनटू d2 मान दिया होइसे 20। ओके सो 2 10 20 सो 16 इनटू 10 इक्वल टू 160 एकेबारे इजी है। अति ऑप्शन नम्बर बी तो करेक्ट होबो 160 सेन्टिमिटार स्क्वायर। जस्ट आपनालोके एटो फर्मुला मनत राखिब লাগিব। रम्बासर काली बा क्षेत्रफल सूत्रটো हल हाफ इनटू कर्ण दुइडाলৰ पूरणफल। যদি ইয়াতে কৰ্ণৰ মান দিয়া নাথাকে তেনহলে কৰ্ণৰ মান উলিয়াব লাগিব। হেনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি আলোচনা কৰিম, হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ইয়াতে যেহেতু দুয়োডাল কৰ্ণৰ মান দিয়া হৈছে গতে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা আমি এপ্লাই কৰিছো। ইয়াতে কৰ্ণৰ মান দিয়া নাথাকিলে আমি কৰ্ণৰ মান উলিয়াব লাগিব, তাৰ পাছতে সূত্ৰটো আমি বহুৱাব লাগিব। क्वेश्चन नम्बर 3 चाওক एटा चतुर्भुजर कोण केइटार अनुपात 3:5:9:13 हले चतुर्भुजर कोणবোৰ হ'ব क्रमे। चाওক ইয়াতে चतुर्भुज अनुपात बिलाक दिया होइसे 3:5:9:13 एबिलाक आमी x বুলি ধৰিলে 3x 5x 9x 13x বুলি আমি ক'ব পাৰো। গতিকে ধৰা হল চতুৰ্ভুজৰ কোণবোৰ क्रमे 3x 5x 9x আৰু 13x। আমি জানো এটা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ যোগফল অন্তৰ্বৰ্তী চাৰিটা কোণৰ যোগফল কিমান ডিগ্ৰী হয় 360 ডিগ্ৰী হয়। देयरफॉर डायरेक्ट আমি লিখিম ইয়াতে 3x + 5x + 9x + 13x इक्वल टू किमान डिग्री आइबो 360 डिग्री। ओके सो 3x + 5x + 9x + 13x গোটেইখিনি যোগ কৰিলে পাও 30x = 360 डिग्री। ओके सो x ৰ মান আমি পাম सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। ओके कटाकटी करले আমি কিমান পাও 12 डिग्री। x ৰ মান কিমান পালো 12 डिग्री। তেনেহলে ইয়াত অনুপাত বিলাক উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া 3x অৰ্থাৎ 3x 3 * 12 डिग्री। सो 3 * 12 = 36 डिग्री। तार पिছত 5x सो 5 * 12 equal to 60 डिग्री। तार पिছত 9x सो 9x 9 * 12 डिग्री सो 108 डिग्री और लास्टत दी आछे 13x। सो 13x आहिबो 13 * x ৰ মান 12 डिग्री इक्वल टू किमान आहिबो 156 डिग्री। ओके गतिके कोन चारिटा हल आमार 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। और ये सब ऑप्शन नम्बर 36 डिग्री। सो ये ऑप्शन नम्बर सी दी आछे 12 डिग्री 36 डिग्री 108 डिग्री और 156 डिग्री। ऑप्शन नम्बर सी तो करेक्ट होबो। अर्थात एटो फर्मुला आपनालोके मनत राखिब। एटा चतुर्भुज अंतर्वर्ती चारिटा कोणर जोगफल किमान डिग्री হয় 360 डिग्री হয়। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोरतल कोणटर क्षेत्र कर्णर दिक समान एटा आयतक्षेत्र हबो। आयतक्षेत्रर कर्णर दिक कि হয় समान হয়। सो क्वेश्चन नम्बर 5 PQRS एटा सामान्तरिक और सामान्तरिकर सन्निहित कोण अर्थात ओचर ओचरिকৈ থকা कोण P और Q एटा आंतर समान हले सामान्तरिकটো हबो वर्ग आयत रम्बास ट्रेपेजियम। आंसरটো हबो ट्रेपेजियम। PQRS एटा सामान्तरिक हले और सन्निहित कोण P और Q एटा आंतर समान हले सामान्तरिकটো कि हबो ट्रेपेजियम।
क्वेश्चन नम्बर 6 इम्पर्टेन्ट है एटा रम्बासर परिसीमा 60 सेन्टिमिटार और उच्चता 24 उच्चता इते कर्ण बुली कब पारो 24 सेन्टिमिटार हले रम्बासर काली हबो अर्थात रम्बासर परिसीमा 60 सेन्टिमिटार और यार एडाल कर्ण 24 सेन्टिमिटार एनेक हबो पारे एडाल कर्णर मान 24 सेन्टिमिटार दिया होइसे तेने हले रम्बासर काली हबो काली उलियाब लागे आमी जानो रम्बासर काली एरिया ए इक्वल टू हाफ इनटू कर्ण दुडालर पूरणफल अर्थात d1 इनटू d2 এটা আমি জানো রম্বাসৰ কালি সূত্ৰটো কি হাফ ইনটু কৰ্ণ দুডালৰ পূৰণফল কিন্তু ইয়াতে সব পৰিসীমা দিয়া হৈছে এডাল কৰ্ণৰ মান দিয়া আছে 24 কিন্তু আৰু এডাল কৰ্ণৰ মান দিয়া নাই গতিকে আৰু এডাল কৰ্ণৰ মান আমি ইয়াতে উলিয়াব লাগিব পৰিসীমা এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি উলিয়াম ওকে এতিয়া সব ইয়াতে পৰিসীমা আমি পি ৰে বুজাম সো পেৰিমিটাৰ পৰিসীমাৰ মান দিয়া আছে কিমান 60 ওকে সো रम्बासर परिसीमा कि हम 4 इनटू बाहु अर्थात 4a बुली कलु 4a इक्वल टू 60 ए माने एटा बाहुर मान बुझो x बुली धरिब पारे सो परिसीमा 4a इनटू 6 इक्वल टू 60 तेनहले एटा बाहुर मान किमान हइबो 60 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 गतिके एटा बाहुर मान आमी किमान पालु 15 एते जदि आमी एटा रम्बास कन्सिडर करू मोटामोटी भाबे एटा रम्बास कन्सिडर करि लब पारो तो रम्बास कन्सिडर करिलो एटा हल ए बी सी डी ओ बिंदुत कटाकटी करिसे गतिके एटा त्रिभुज होइसे ए ओ बी एटा समकोणी त्रिभुज सृष्टि होइसे आरो याते एटा रम्बासर उच्चता बा कर्ण दिया আছে 24 सेन्टिमिटार दिया আছে आंटोर मान उलियाब लागे एते सक याते जदि आमी ए ओ बी त्रिभुज आमी कन्सिडर करूँ तेनहले ए एटा बाहुर माप एटो किमान दिया আছে 15 सेन्टिमिटार और ए बीडी कर्ण जदि आमी कन्सिडर करूँ बीडी कर्णर मान सपोज 24 सेन्टिमिटार सो एटो बीडी कर्ण ओके सो बीडी कर्णर भैल्यूটো दिया আছে 24 सेन्टिमिटार आमी जानो कर्ण रम्बासर कर्ण दुडाल परस्पर समद्विखंडित হয় बीडी जदि 24 হয় তেনহলে ओ बी किमान हबो सो ओ बी हबो 24 आधा अर्थात 12 हबो कारण एटो त्रिभुज कन्सिडर करले एटो बाहु आमाक आहिबो गतिके ओ ए बी बा ए ओ बी त्रिभुजर एटो एटा बाहुर मान दिया होइसे एटो बाहुर मान एटो समकोणर जेटो विपरीत फले डांगर बाहुটো আছে एटो हबो कर्ण एटो कर्ण বুলি কও एटो आन दुटा बाहु गतिके ইয়াতে আমি পাইথাগোরাসৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিব লাগিব সো ইয়াতে পাইথাগোরাসৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিলে পাও কर्ण স্কয়ার অর্থাৎ 15 স্কয়ার এটা আহিব 15 স্কয়ার आन दुटा बाहु ओ बी स्क्वायर प्लस और एटा हबो ओ ए स्क्वायर ओके ते सब 15 स्क्वायर इक्वल टू ओ बी मान किमान आइबो 12 स्क्वायर प्लस ओ एर मान तुलियाब लागे ओ स्क्वायर सो 15 स्क्वायर 225 इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस ओ स्क्वायर देयरफॉर 225 माइनस 144 इक्वल टू ओ स्क्वायर सो 225 और পৰা 144 तो माइनस करिब লাগিব सो माइनस करले আমি পাও 81 ओके 81 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर देयरफॉर ओ ए किमान हबो 81 ৰ रूट ओवर लब লাগিব अर्थात 9 এতিয়া চাওক ओ এর মান কিমান পলো 9 কিন্তু রম্বাসৰ কৰ্ণৰ দুটা লাগিব হাফ ইনটু কৰ্ণ দুটাৰ পূৰণফল d1 আৰু d2 সাপোজ d1 24 এটো লৈছিলো d1 24 তেনে এটো আমি d2 বুলি যদি কনসিডার কৰো তেনে হলে bd এর মান যেহেতু 24 অলরেডি কোশ্চেনত দিয়া আছে o এর মান সাপোজ o এর মান আমি পাইথাগোরাসৰ সূত্র এপ্লাই কৰি 9 পালো তেনে হলে ac এর মানটো কি হ'ব হেতু উলিয়াব লাগিব ac এর মানটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম কাৰণ রম্বাসৰ কৰ্ণই কি কৰে পৰস্পৰ সমদ্বিখণ্ডিত হয় o এর মান যদি 9 হয় তেনে হলে ac এর মান কিমান হ'ব 2 দি পূৰণ কৰিব লাগিব সো 18 গতিকে আন্ডাল কৰ্ণৰ d2 এর মান কিমান হ'ল 18 তেনহলে ইয়াতে ফর্মুলা ডাইরেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিম হাফ ইনটু d1 18 বা 24 যি ধৰিব পাৰে 24 ইনটু 18 ওকে সো এটো কটাকটি কৰিলে 2 9 18 সো 24 আৰু 9 যদি আমি পূৰণ কৰো তেনহলে কিমান আহিব 216 গতে অপশন নম্বৰ বি টো কারেক্ট হ'ব 216 সেন্টিমিটার স্কয়ার क्वेश्चन नम्बर 7 सक एटा सामान्तरिकर एटा कोणर मान 45 डिग्री हले बाकी कोणबोर हबो क्रमे सक एटा सामान्तरिक जदि आमी कन्सिडर करू सपोज ए बी
সি ডি এটা সামন্ত্ৰিক আমি কনসিডাৰ কৰিলো এটা সামন্ত্ৰিকৰ এটা কোণৰ মান সাপোজ এই কোণৰ মান 45 ডিগ্ৰী ওকে এটা কোণৰ মান দিয়া আছে কোৱেশ্চন 45 ডিগ্ৰী তেনেহলে আন তিনিটা কোণ বাকি থাকিলে এইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া সব একেবাৰে ইজি হয় আমি জানো সামন্ত্ৰিকৰ বিপৰীত কোণবিলাক কি সমান হয় অৰ্থাৎ এৰ মান 45 তেনেহলে সি ৰ মান কিমান আহিব এইটো 45 আহিব ওকে এর মান 45 তেনেহলে সি ৰ মান কিমান আহিব 45 এতিয়া আমি বি আৰু ডি উলিয়াব লাগে বি ৰ মান উলিয়ালে ডি ৰ মান সেম হ'ব কাৰণ সামন্ত্ৰিকৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি সমান হয় তেনেহলে এ ৰ মান উলিয়াব লাগে এতিয়া চাওক এটো উলিয়াব লাগে এটো এপ্লাই কৰিব পাৰে বা এটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগত কাৰণ এ বি এইটো একেফালে থকা অন্তকোণ বা ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ একেফালে থকা অন্তকোণ দুটা সমষ্টি কিমান ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী হয় এই কোণ যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী বা এংগেল বি এংগেল সি যোগ কৰিলে কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী গতিকে এই কোণটো যদি কনসিডাৰ কৰো 45 ডিগ্ৰী প্লাস এই কোণটো উলিয়াব লাগে x বুলি ধৰি ললো ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী or implies x is equal to কিমান আহিব 180 ডিগ্ৰী minus 45 ডিগ্ৰী so 180 ডিগ্ৰী পৰা 45 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰিব লাগিব 180 ডিগ্ৰী পৰা 45 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰিলে কিমান আহিব আমাৰ 135 ডিগ্ৰী গতে b ৰ মান কিমান পালো 135 ডিগ্ৰী b ৰ মান 135 ডিগ্ৰী হলে d ৰ মান কিমান আহিব আমাৰ 135 ডিগ্ৰী তেনেহলে বাকি তিনটা কোণ হ'ব 135 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 135 ডিগ্ৰী এতিয়া সব অপশন নম্বৰ সি 135 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 135 ডিগ্ৰী অপশন নম্বৰ সি টো কারেক্ট হ'ব